فکر دل من همیشه نام وطن است. اوراد زبان من کلام وطن است. من واصف عشق وطنی محبوبم. فهرست کتاب من مرام وطن است. سرزمین کوههای آسمان بوس، دیار زرخیز و شهدبیز، میهن فرزانه فرزندان، وطن هنر و هنرمندان اصیل. این وطن وطن عزیز من است. طبیعت افسونکارش همه را والا و شیدای خیش می سازد. شهرهای باستانی خوجند، کلاب، پنجکند، ایسترفشن و شهرهای معاصر خاروغ، بوستان، نارک، راغون و شهر سربند، شهر دوشنبه، قلب کشور عزیزمان با بزرگان خود نفوذ تاجیکستان را در منطقه و جهان بلند نمودند و این وطن وطن عزیز من است. این نفوذ توسط صاحب قلمان و فرهنگیان و استعدادها و اهل فرهنگمان به ما آماده رسیده است و امروز رسالت اصلی همه ما و شما حمایه و میراث گذاشتن به آیندگان می باشد. بله نرگس، محض همین نکته ما را وادار می سازد که با افتخار بگوییم تاجیکستان وطن عزیز من است. سلام عرض می دارم هموطنان عزیز، حاضرین گرامی. با اجازه یکایک شما دور ҷамъбастии آزمون جمهوری تاجیکستان وطن عزیز من را کشاده اعلان میکنیم. دوستان عزیز و ارجمند، مهمانان گرامی قدر، طور اطلاع دارید با تشبث فرهنگ پرورانه اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان سال 2020 با مقصد سزاوار پیشواز گرفتن جشن 30 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان سال دوم است که در سراسر کشور آزمون جمهوری تاجیکستان وطن عزیز من اعلان می گردد. پیشوای معظم ملت در پیام امساله خیش برای همساله برگزار نمودن آزمون مذکور تاکید نمودند که این اقدام از دستگیری پیوسته اهل فرهنگ شهادت می‌دهد. و باید یادآور شد که هدف اساسی این آزمون پیش از همه تشویق و ترغیب صنعت اصیل، دریافت استعدادهای جوان، سرود و ترانه‌های وطن دوستانه و ترنمگری دستاوردهای دوران صاحب استقلالی مملکت، ارج گذاشتن به میراث پرغناوت فرهنگ ملی می باشد. و باید گفت که آزمون مذکور از روی 3 نومیناسیون کمپوزیتوری، استرادی و نوازندگی که در 3 دور در شهر و ناحیه ها و مرکزهای ولایت ها برگزار گردیده بود، به دور نهایی 146 نفر را خط گرفتند. داوطلبان دور نهایی آزمون طول 3 روز در این کاخ محتشم فرهنگی مملکت با داوری هیئت حکمان که از حساب متخصصان ورزیده ساحه تأسیس داده شده بود هنرنمایی نمودند. در نتیجه بهاگذاری هیئت حکمان علاقه غالبان آزمون معین گردیدند و امروز همه ما و شما شاهد سزاوار گردانیدن آنها با جایزه می‌گردیم. مغنی نوای بگلبان گرود، بگوی و بزن خسروانی سرود، روان بزرگان ز خود شاد کن، ز پرویز و از باربد یاد کن. مهری وطن شعر پیشنبه دولتوف، آهنگ کمال دولت نظرов. خوانندگان مکتب صنعت ناحیه روشن اجرا میکنند. با کفکوبی ها استقبال میگیریم.
زفر چون وارسی سامانیه ما را نصیب دستی زفر در دل بود مهر و وفایت کنیم شکرانه ای آب و هوایت کنیم شکرانه ای آب و هوایت همیشه در سرت خورشید تابان همیشه در سرت خورشید تابان حلاوت برده است نور و زیایت حلاوت برده است نور و زیایت به هر جای سخن گویم ز وحدت به اطراف میرسد عکس صدایت به اطراف میرسد عکس صدایت تو را ما دوست داریم مادری جان و روز و شب کنیم حمد و ثنایت تو را ما دوست داریم مادری جان و روز و شب کنیم حمد و ثنایت دل رسد آواز فارم عجب دلکش بود صوت و نوایت عجب دلکش بود صوت و نوایت اگر لازم شود در دامنی تو اگر لازم شود در دامنی تو هزاران جان ما بادا فدایت هزاران جان ما بادا فدایت هزاران جان ما بادا فدایت خانندگان مکتب صنعت ناحیه روشن با افتخارشان یک کف کوبی میزنیم. حاضرین ارجمند، برای اشتراکچیان فعال آزمون با پیشنهاد هیئت حکمان جایزه های هوسمندی مقرر شدند و این لحظه همه آنهایی که به این جایزه ها سزاوار دانسته شدند به صحنه دعوت میکنیم. مرحبا. برای سپاریدن جایزه های هوسمندی راهبر بدیعی انسامبل استرادی آریا محمد رفیق کرامت‌الله به صحنه دعوت می شود. مرحبا. رشیدوف شراف از شهر اصفهان نوازنده اکادمی 3000 سومانی. سلامزاده مقصود شهر باختر номинациyaи سراینده اکادمی مبلغ 3000 سومانی. انیسا ملیک مرادова از شهر راغون номинациyaи نوازنده انعنوی با مبلغ 3000 سومانی سرفراز می‌گردد. انسامبل استرادی نوایی بوستان شهر بوستان номинациyaи نوازنده استرادی مبلغ 3000 سومانی. شیرزاد لطیفزاده از شهر دوشنبه کمپوزیتور استرادی با مبلغ 3000 سومانی سرفراز گردانده می شود. تاختاسونوف عبدالنظر ناحیه مرغاب номинациyaи نوازنده اکادمی 3000 سومانی. تبریز خلیلوف از شهر دوشنبه نوازنده اکادمی با مبلغ 3000 سومانی سرفراز گردانده می شود. نیازوف سینا شهر پنجکن سراینده استرادی مبلغ 3000 سومانی.
Салоҳиддин Хонов Ҷамолиддин хон нояи Спитамен номинатсияи композитори академӣ 3000 сомонӣ мукофотонида мешавад. гулнора низомова шаҳри душанбе навозандаи академӣ маблағ 3000 сомонӣ. бисёри сипос бори дигар ҳамаи онҳое ки бо ҷоизаҳо сарфароз гардиданд, бори дигар мубораку таҳният мегӯем онҳоро. инак шурӯъ мекунем ба барномаи ғолибон ва маросими ҷоизасупории озмун. барномаи озмунии моро Сурайё Акрамова аз шаҳри Хуҷанд аз рӯи жанри академии номинатсияи навозандагӣ бо оҳанги бежани Муртазавӣ «Тӯфон» оғоз мебахшад. Истиқбол мегирем.
инак бошад, лаҳзаҳои деринтизор фаро мерасад. Ба саҳна довталабони номинатсияи навозандагӣ аз рӯи жанри академиро даъват менамоем. марҳабо. барои супоридани ҷоизаҳо аз арбоби ҳунари Тоҷикистон композитор Қудратулло Яҳьёев даъват менамоем ки рӯи саҳна биёянд. марҳамат. бузургмеҳри идибекзода аз шаҳри Норак, ҷои панҷум. Тошуф Идибек, ноҳияи шаҳри Нав, ҷои панҷум. ҷовидон ҳасанов аз шаҳри Душанбе, ҷои чорум. Мадхолов Шоҳрух, шаҳри Душанбе, ҷои чорум. ширин ҳамдамова аз шаҳри Хуҷанд, ҷои сеюм. Абдуллоев Ҷалолиддин, шаҳри Душанбе, ҷои сеюм. нисо Рустамова аз шаҳри Душанбе, ҷои дуюм. Акрамова Сурайё, шаҳри Хуҷанд, ҷои дуюм. беҳрӯз Набиев аз шаҳри Душанбе, ҷои якум. ташаккури зиёд устод. бори дигар муборак бошад. ба ифтихори ҷоизадорон як кафкӯбӣ мезанем. иштирокчии навбатии мо дӯстони азиз беҳрӯз набиёв ки соҳиби 50,000 сомонӣ дар озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон Ватани азизи ман гардид ва айни ҳол мепурсем ки аз рӯи кадом номинатсия иштирок кардан дар озмун? аз рӯи номинатсия навозандаи академӣ иштирок кардам. тӯли 15 сол 16 сол мешавад ки ман дар ин ҷодаи фортепиано аз рӯи ихтисоси фортепиано баромад кардам ва тӯли 16 сол мешавад ки ман дар ин ҷода сам гузошта истодаам. ҳатман ман мехоҳам ки миннатдории худро ба он устодоне ки аз вақти мактабиам гуфта мумкин аст ки Турсунова Азизати Шабайна ва ҳозира устоде ки ба ман дарс дода Ҳакима Дилбар миннатдории самимии худро мерасонам. баён намоед. Хуб, ташаккур додари азиз. ва чӣ бардошт кардед аз озмуни имсола? имсол бисёр иштирокчиёни болояхат буданд. ман порсол дар Федератсияи Русия будам ва аз он ҷо бо сомонаҳои YouTube ин озмунро дида будам. ниҳоят иштирокчиён пурқувваттар ҳастанд ва боиси ифтихор аст. рақобат буд. бале, боиси ифтихор аст ки Тоҷикистон бо ин хел ҷавонони лояқатманд пеш рафта истодаанд ва умедворам ки дар оянда ин иштирокчиён дар саҳнаҳои байнабузург иштирок кунанд ва дар он ҷо ҳам низ сами худро гузоранд. муборак бошад ғолибият ва пирӯз бошед. хуш омаданд. исми шумо? номи ман Рустамова Нисо. озмун чӣ гуна гузашт? ҳар як даври озмун барои ман ҳаяҷоновар гузашт
ва пеш аз баромадам хело ҳам метарсидам, вале баъд вақте ки баромадам тарсам гум мешуд ва ҳунарамро пешкаши ҳакамон мекардам. ба ҳар сурат бовар доштед ки ғолиб мебароед? аз худ боварӣ комил доштам ки ғолиб рақобат буд ба ҳар сурат? бале рақобати зиёд буд. муборак бошад пирӯзӣ ва идома медиҳед касбатонро ё ин ки дар озмунҳои минбаъдина иштирок мекунед? бале дар минбаъд боз ҷиддитар омодагӣ мебинам. бале барои шумо барор мехоҳам хоҳари азиз, муборак бошад пирӯзӣ. ҷалолдин чӣ оҳангро навозиш кардед? дар тури якуми ноҳиявӣ ман оҳанги шӯҳрат ашуров гирияи модарро навохтам. дар даври ниҳоӣ чӣ? дар даври ниҳоӣ бошад прелюдияи рахманинов-ро, сергей рахманинов-ро. хуб бовар доштӣ ки сазовори масалан ҷои ифтихорӣ мешавӣ? бале ман аз худ боварӣ доштам. идибек рафти озмун чӣ гуна буд ба назари ту? рафти озмун хеле пуршиддат буд ва рақобатҳо хеле зиёд буданд ва ба ман як хотираи нағз монад. ҳозирини гиромӣ, барномаро идома медиҳем ва инак мегузарем ба жанри академии номинатсияи сароянда. республикаи ман, оҳанги Шарофиддин Сайфиддинов, шеъри Боқир Раҳимзода, иштирокчии озмун Зубайр Каримов аз шаҳри Душанбе иҷро мекунад. пазиро бошед.
ин лаҳза бошад ғолибони номинатсияи сарояндаро аз рӯи жанри академӣ ба саҳна даъват мекунем. барои супоридани ҷоизаҳо ба саҳна даъват мешавад ректори консерваторияи миллии тоҷикистон ба номи талабхоҷа сатторов миралӣ достизода. марҳабо. абдуллоев қурбоналӣ шаҳри кӯлоб ҷои панҷум. қобил шарипов аз шаҳри душанбе ҷои панҷум. солеҳов қобилҷон шаҳри норак ҷои чорум. далери исматулло аз шаҳри панҷакен ҷои чорум. шарипов икром ноҳияи варзоб ҷои сеюм. амрулло калонов аз шаҳри турсунзода ҷои сеюм. олхунов хуршед шаҳри конибодом ҷои дуюм. шерзод абдуллозода шаҳри душанбе ҷои дуюм. ва ҷои якум бошад каримов зубайр шаҳри душанбе. ташаккури зиёд устод. бори дигар муборак бошад ҷоизаҳо. марҳамат, ному насаби шумо? абдуллоев қурбоналӣ ҳастам. қурбоналӣ дар кадом номинатсия иштирок кардед? дар номинатсияи овозхони академӣ иштирок кардам. кадом сурудро сароидед? суруд оҳанг аз шӯҳрат ашуров буд. ҷашни истиқлол табрик номи суруд буд. кӯшиш кардем ки сурудро аз уҳдааш бароем. чӣ гуна буд? бовар доштед дар қадамҳои нахуст дар озмун иштирок кардан ки то ба ин ҷо мерасед? бале, ҳамин қадамҳои нахуст аз даври якум иштирок кардам. бовар доштам ки мо ба ин жанр муваффақ мешавам. ташаккури зиёд барор мехоҳам ва пирӯзиҳо насибатон. саломат бошед, хушомадед, муборак бошад. дар кадом номинатсия иштирок кардед? дар номинатсияи сарояндагии академӣ ва ҷои чорумро ишғол намудам. чӣ гуна буд иштирок кардан дар озмун барои шумо? албатта гумон мекунам чунин озмунҳо барои як пайдо намудани чеҳраҳои нав, яъне истеъдодҳое ки метавонанд фардо тавонанд барои дурахшонар фардо тавонанд ки як санъати тоҷикро баҳри ҷавониён муаллифӣ намоянд ва албатта як фарҳанги тоҷикро нишон диҳанд. барои пешравӣ гумон мекунам бисёр хуб аст. таманнунро мекунем ки ҳар куҷое ки қадам мегузоред дар ҷодаи санъат бароро музаффарияту муваффақият насиби шумо бигардад. ташаккур. хушомадед. тоҷикистон ба пеш. ба пеш. Зинда бошед. марҳамат, саломат бошед. иштирокчии навбатиро ба шумо ошно месозем. марҳамат, номи шумо? номи ман қобилҷон. қобилҷон, аз рӯи кадом номинатсия иштирок кардед дар озмун? аз рӯи номинатсияи сарояндагии академӣ дар ин озмун ширкат варзидам. чӣ эҳсосот шуморо фаро гирифт вақте ки рӯи саҳна баромадед? ростӣ дар ин саҳнаи муқаддас чандин устодони ҳунар чӣ хел гӯем ҳунарнамоӣ карданд ҳунарнамоӣ карданд ва мо низ
ба монанди ҳамон устодон мехоҳем ки дар ҳамин саҳнаи муқаддас ба монанди ҳамон устодон ҳунарнамоӣ кунем ва рушду нумӯи санъати тоҷикро дар ҷаҳон муаррифӣ намоем. ташаккур. ва дӯстони азиз, қобилҷон бо қобилияти воло дар озмуни ҷумҳуриявии тоҷикистон ватани азизи ман соҳиби 20 000 сомонӣ гардид. муборак бошад ғолибият. иштирокчии навбатӣ ва номи шумо? шарифов қобилҷон. куҷо фаъолият мекардед? чӣ гуна дар озмун роҳ ёфтед? чӣ гуна иштирок кардед? озмун чӣ гуна буд? мо дар донишгаҳи давлатии фарҳанг ва санъати тоҷикистон кор фаъолият мекунем ва бо хоҳиши як устодамон гуфтанд ки дар ҳамин озмун худатро як санҷ, аммо иштирок намудем ва сазовори ҷои намоён низ гаштем. аз рӯи кадом номинатсия? аз рӯи номинатсияи сарояндагони академӣ, жанри академӣ. хуб, бардошт аз озмун барои шумо чӣ буд? ин озмун як дарс буд. ман шахсан бисёр чизҳоро омӯхтам ва бисёр хурсанд ҳастам.
сатҳи он расидааст ки ин лаҳза ба саҳна ғолибони номинатсияи навозанда аз рӯи жанри анъанавӣ даъват карда шаванд. барои супоридани ҷоизаҳо ба рӯи саҳна даъват менамоем раиси кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Нуриддин Саид. Марҳабо устод. Шаҳром Неъматов, шаҳри Душанбе, ҷои панҷум. дилшода Саидхоҷаева, шаҳри Хуҷанд, ҷои панҷум. исмоил Холов аз шаҳри Кӯлоб, ҷои чорум. маҳмуду Фирдавс, шаҳри Душанбе, ҷои чорум. ғиёсиддин Ҷурраев аз шаҳри Душанбе, ҷои сеюм. ҳамроева Садоят, шаҳри Хуҷанд, ҷои сеюм. Адиба Абдураҳимова, ноҳияи Данғара, ҷои дуюм. Худой Мерганов Камолиддин, ноҳияи Бобоҷон Ғафуров, ҷои якум. ва Каримҷон Ҳасанов аз ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ, ҷои якум. ташаккури зиёд устод. саломат бошед. ғолибонро бори дигар муборакбодӣ медиҳем. муборак бошад. ассалому алайкум. номи шумо? Каримҷон. Каримҷон, шумо аз куҷо ҳастед? Ман аз ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ дар даври ниҳоӣ баромад кардам. аз сазовори ҷои аввал гаштам. аз рӯи кадом номинатсия? Номинатсияи навозандаи анъанавӣ. чӣ оҳангро иҷро кардед? оҳанг аз устод Матхолов Абдураҳмон, Рози созҳо. рози созҳо. қадам ба қадам ба пеш. муборак бошад. аз рӯи жанри академии номинатсияи навозандагӣ иштирок кардан дар озмун ва мепурсем ки аз куҷо ҳастанд? аз вилояти Суғд, шаҳри Хуҷанд ҳастам. озмун чӣ гуна гузашт ба назари шумо? хеле мушкил гузашт. то ба ин ҷо омадан фақат дар зинаи аввал будед? дар зинаи аввал будам. бо озмунҳои байналмилалӣ иштирок карда ҷойҳои аввалинро гирифтагӣ будам. дар озмунҳои дигар низ иштирок кунед. ҳатман боварӣ дорем ки шумо ғолиб мешавед ва барори музаффарият насиби шумо. раҳмат шумо. саломат бошанд. хуш омаданд. марҳамат.
شد مویی دل کشم مدهوشی چشمی مستومه صافی بیغشم در عاشقی گزیر نباشد زی سوز و ساز استادم چو شمع ترسا زی آتشم یار یارم آرام جانم دردش به جانم شیرین زبانم نازنین هم من آدمی بهشتیم اما در این سفر حالی اسیری عشقی جوانانی شیراز مدنی لبی لعل است کانی حسن من جوهری مفلس از آن رو مشوشم یارم
جانم دردش به جانم شیرین زبانم نازنینم آرام جانی من شمایی سروی روانی من شمایی رقصید خوش می آید این نازنینی من شمایی رقصید خوش می آید این نازنینی من شمایی آرامی جانی من شمایی барои супоридани ҷоизаҳо ба саҳна даъват менамоем муовини раиси шаҳри душанбе мавсума муиниро. марҳамат муаллимаи азиз. собирҷон шамсиев аз шаҳри конибодом ҷойи панҷум. шаҳриёри қосимҷон ноҳияи рашт ҷойи панҷум. сарвар сатторов аз ноҳияи ҷабор расулов ҷойи чорум. шамсӣ ва навбаҳор ноҳияи спитамен ҷойи чорум. паригул тошпулотова аз ноҳияи хӯросон ҷойи сеюм. кафкумиҳои шумо. ансамбли хонандагони мактаби санъати ноҳияи рӯшон ҷойи сеюм. саид ҷамол шоимов аз шаҳри кӯлоб ҷойи дуюм. иброҳимова миҷгона шаҳри душанбе ҷойи дуюм. ва дӯстони азиз муҳиба шокирова аз шаҳри душанбе ҷойи якум. ташаккури зиёд. бори дигар муборак бошад.
барои супоридани ҷоизаҳо ба саҳна даъват менамоем ҳунарпешаи халқии тоҷикистон устоди ҳунар давлатманд холовро. курчиев аҳмадшо, ноҳияи файзобод, ҷои дуюм. кафкубиҳои шумо. ҷонибек саторзода аз шаҳри душанбе, ҷои якум. кафкубӣ. ҷаҳони сипос ба шумо. бори дигар муборак бошад. дӯстони азизу арҷманд, ман бовар дорам ки иштирокчиёни озмуни ҷумҳуриявии тоҷикистон ватани азизи манро як ҳисси фараҳмандӣ фаро гирифтааст ва ҳама бо як эҳсоси хушнудӣ мегӯянд ки ман ин ҷаннатзаминро дӯст медорам, диёри нозанинро дӯст медорам. дилам қурбони обу хоки пурганҷаш ба ҷон ин дилнишинро дӯст медорам. раҳи ободу шаҳру деҳаи обод навободи навинро дӯст медорам. ҳамон хатлонаму суғду бадахшонам ки як рӯҳи матинро дӯст медорам. надидам дар ҷаҳон боғе ба ин хубӣ ки фирдавсӣ бар инро дӯст медорам. зиҳӣ эй тоҷикистон давлати шодӣ, ман ин тоҷу нигинро дӯст медорам. дӯстони азиз, мегузарем ба номинатсияи навозандаи эстрадӣ. гулчин. оҳангҳо аз фаттоҳ одина, юрий лядов, қудратулло яҳьёев ва саидқул билолов. ғолиби озмун иброҳим иброҳимзода аз шаҳри душанбе иҷро мекунад. бо кафкубиҳо истиқбол мегирем.
барои супоридани ҷоизаҳо ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон Баҳодур Неъматов ва ректори Донишкадаи давлатии фарҳанг ва санъати Тоҷикистон ба номи Мирзо Турсунзода Муҳриддин Низомӣ ба саҳна даъват мешаванд. Марҳабо. гурӯҳи навозандагони мактаби санъати ноҳияи ишкошӣ ҷои панҷум. кафкубиҳои шумо. ҳамза ҳакимзода аз шаҳри Исфара ҷои панҷум. шарипов Муин шаҳри Роғун ҷои чорум. ансамбли Сабо аз ноҳияи шаҳри Нав ҷои чорум. кафкубиҳои шумо. саидов Шоҳрух шаҳри Ҳисор ҷои сеюм. хуршед Хидиров аз ноҳияи шаҳри Нав ҷои сеюм. бобоев Нурмуҳаммад шаҳри Душанбе ҷои дуюм. муборак бошад. ва иброҳим Иброҳимзода аз шаҳри Душанбе ҷои якум. ташаккури зиёд. дӯстони азиз, иштирокчиёни навбатии мо гурӯҳи навозандагони мактаби санъати ноҳияи ишкошим ҳастанд.
خوش آمدید. سلام علیکم. نام شما؟ وعلیکم بر سلام. نام من قربان حسین محمود. من خواننده مکتب صنعت دهه فرنگ نویه شکاشم می باشم. من خیلی خوشحالم که برای ما جوانان خیلی آزمون ها را تشکیل دادم و من مینداری خود را به تشکیل کننده این آزمون بیان میکنم. غالبیت مبارک باشد. بازم امیدواریم که در آزمون های مدینه اشتراک میکنید. تشکر. موفقیت نصیبتون. خوش آمدید. مبارک باشد. مبارک باشد. مرحمت. السلام علیکم. السلام. نام شما؟ انیسه ملیک مرادова. انیسه جون از کجا هستید؟ از شهر روغن. از شهر روغن. من از جان نوازندگی اشتراک کردم و آهنگ مهریدیار را نواختم. اعضای حکمان شما را چگونه پذیرفتند؟ بهترین. خب خود را چگونه احساس میکنه در آزمونی که واقعا سطحی جمهوریوی است؟ همچون یک خورترک، همچون یک نورس. خودم را خوب حس میکنم. مبارک باشد. پیروزی برای شما. و من باور دارم که شما سالهای من بعد نه با آهنگ‌های تازه، با ترانه‌های تازه، با نوازش‌های جالب اشتراک میکنید. بله. وطن صفای گلشنی مرادی ما، امیدگاه صلح و اتحادی ما، امید تو زی نسلی با سعادت است، امید تو زی نسلی با سعادت است، سعادتی تو باشد از سوادی ما، سعادتی تو باشد از سوادی ما. بهشتی ما تویی، بهشتی ما وطن، سعادت از سرنوشتی ما وطن. بهشتی ما تویی، بهشتی ما وطن، سعادت از سرنوشتی ما وطن. تو مادری وطن که ناز پروره، مادر تویی و در پناهی سروره، زی سروری دیداوری افتخاری ماست، سری بلندی سروری دلاوره. بهشتی ما تویی، بهشتی ما وطن، سعادت از سرنوشتی ما وطن. بهشتی ما تویی، بهشتی ما وطن، سعادت از سرنوشتی ما وطن.
تاجیکستان تاجیکستان هر کجای رفتم از آغوش تو دامنم رو من تکیدم ره به ره در هر قدم پای خود را ره به ره افشانده رفتم بر زمینت از زمینی کم زمینت گردی خاک کم نکردم پای خود را ره به ره افشانده رفتم بر زمینت از زمینی کم زمینت گردی خاک کم نکردم تاجیکستان تاجیکستان میکنم شکری کم و بسیاری تو میکنم شکرانه از اوزار و از آزاری تو از تو ما ثروت نمیخوام وطن هستی بس است بغض و خورد برابر زندگی کردن بس است از تو ما ثروت نمیخوام وطن هستی بس است بغض و خورد برابر زندگی کردن بس است بغض و خورد برابر زندگی کردن بس است سروی روان دل بری من زبی جهان دل بری من نوری سحر دل بری من شمس و قمر دل بری من سروی روان دل بری من زبی جهان دل بری من نوری سحر دل بری من شمس و قمر دل بری من نوری سحر دل بری من شمس و قمر دل بری من دل بری من دل بری من مثل دلی در بری من دل بری من دل بری من مثل دلی در بری من سروی روان دل بری من زبی جهان دل بری من نوری سحر دل بری من شمس و قمر دل بری من سروی روان دل بری من زبی جهان دل بری من نوری سحر دل بری من شمس و قمر دل بری من نوری سحر دل بری من شمس و قمر دل بری من نوری سحر دل بری من شمس و قمر دل بری من برای سپاریدن جایزه ها به صحنه دعوت می نماییم سابق وزیر فرهنگ تاجیکستان شمس‌الدین آرومبگزاده را. مرحمت استاد. شبنم شادبان از شهر باختر جای پنجم. برهانов برهانیدین ناحیه رشت جای پنجم. سعدیجان واحیدوف از شهر نورک جای چهارم. همراخانov حیات جان شهر حصار جای چهارم. اکرم میرزایوف از شهر دوشنبه جای سیوم. سعید و فرهناز شهر دوشنبه جای سیوم.
лакшарма аз шаҳри душанбе ҷои дуюм. афзалшоҳи сафарзода шаҳри ҳисор ҷои дуюм. ва муҳаммадҷон раҷабов аз шаҳри душанбе ҷои якум. кафкубиёи шумо. ташаккури зиёд аст. бори дигар муборак бошад. дар оянда ба шумо муваффақиятҳои нав мехоҳем. سعدی جان کدام سرود را اجرا کردید؟ тоҷикистон. باری اول است اشتراک میکنید؟ бале کوشش میکنید که در آزمون‌های من بعدینه اشتراک کنید؟ бале آرزو میکنیم که در این آزمون و آزمون‌های من بعدینه اشتراک کرده سزاوار از این جایهای بلندتر شوید و برای رشد صنعت ملت تاجیک خدمت کنید. مبارک باشد. تا کی تو را عزیزی دلم یاد میکنم، تا کی فیگار و غم زده فریاد میکنم، تا کی تو را عزیزی دلم یاد میکنم، تا کی فیگار و غم زده فریاد تا کی بگیر یا دشمنی خود شاد میکنم، تا کی بگیر یا دشمنی خود شاد میکنم. See
انتظار میکنم تا که تو را عزیزی دلم یاد میکنم تا کی فیگار و غم زده فریاد میکنم تا کی تو با نگاه سر را سرخوشی تا کی بگیر دشمنی خود شاد میکنم تا کی بگیر دشمنی خود شاد Хузрав Амонқулов ва Нигина Амонқулова. Ҳоло бошад ғолибони номинатсияи композитори эстрадиро ба саҳна даъват мекунем. барои супоридани ҷоизаҳо ба саҳна даъват менамоем ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон Саидқул Билоловро. Марамад устод. хусрав Амонқулов, шаҳри Панҷакен, ҷои сеюм. ҷураев Муҳаммадҷон, шаҳри Душанбе, ҷои дуюм. калфкубиҳои шумо ташаккури зиёд. муборак бошад. иштирокчии навбатии дӯстони азиз, хусрав Амонқулов, дар кадом номинатсия иштирок кардед? ман дар номинатсияи оҳангсози эстрадӣ баромад кардам ва сазовори ҷӯи сеюм гаштам. ман миннатдори худамро аввал ба президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомали Раҳмон мерасонам ки чунин озуно бисёртар шаванд. кадом оҳангро пешниҳод кардед? оҳанги ёд мекунам, шеър аз Мағфират Юсуфӣ. оҳангаш аз худам аст. иҷро кардан Нигина Амонқулова. бале, муборак бошад ва умедворам ки дар озмунҳои минбаъдина низ иштирок хоҳед кард. бале, чаро не. ман аз ҳамин рӯз бо сар карда худохоҳад аз паи эҷодиёти нав мешавам, аз паи оҳангҳои нав мешавам ва ба ватани халқи худам хизмат мекунам. ташаккури зиёд барои шумо. барор мехоҳем муборак бошад ин муваффақият.
ва бошад ғолибони номинатсияи композитори академиро ба саҳна даъват мекунем. пазиро бошед. барои супоридани ҷоизаҳо вазири фарҳанги ҷумҳурии тоҷикистон зулфия давлатзода даъват мешавад. марамад. шабнами шодмон, шаҳри бохтар, ҷои панҷум. кафкубиҳои шумо. дилшоди зоҳир, шаҳри турсунзода, ҷои панҷум. ҷураев аслиддин, шаҳри кӯлоб, ҷои панҷум. бахтовар давлатов аз ноҳияи ҳамадонӣ, ҷои чорум. кафкубиҳои шумо. зоҳидов ҳусейн, шаҳри душанбе, ҷои чорум. шодмон забиров аз шаҳри душанбе, ҷои сеюм. раҳими зафар, шаҳри душанбе, ҷои дуюм. бахтиёр убайдуллозода аз шаҳри душанбе, ҷои дуюм. кафкубиҳои шумо. ва ҷои якум анаев равшан, ноҳияи дӯстӣ. муборак бошад. ташаккури зиёд муаллим азиз. ба ҳамаи ғолибон муборак бошад бори дигар. равшанҷон, хуб чӣ оҳангро иҷро кардед? ман оҳанге дар васти оби роғон эҷод кардам. ин оҳанг имрӯз дар ҷои аввал интихоб шуд, ҷои аввалро сазовор шудам. хуб оҳанги нахустини шумо аст? оре. муборак бошад. ин пирӯзӣ аст ки хуб эҷоди нав, соҳиби ҷоиза ва акнун шумо 50 000 сомон ҷоиза гирифтед дар озмун. чӣ тасаввурот шуморо, чӣ эҳсосот аниқтара шуморо фаро гирифт? эҳсосот ҳамин аст ки ман аз бори дигар бояд ман оҳангҳое ки на он ки дар тоҷикистон садо диҳад ва берун аз тоҷикистон садо диҳад ки композиторони тоҷик оҳангошон дар берун аз тоҷикистон ҳам низ гӯш кунанд моро ва шиносанд ва санъати фарҳанги тоҷикистонро муаррифӣ кунем. муборак бошад ин ҷоиза, эҷодҳои нав ба нав барои шумо. дӯстони гиромӣ, бо камоли эҳтиром барои ироаи табрикоти ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба саҳна ёрдамчии президенти ҷумҳурии тоҷикистон оид ба масъалаҳои рушди иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеа, ҳамзамон раиси комиссияи ҷумҳуриявии озмуни ҷумҳуриявии тоҷикистон ватани азизи ман муҳтарам абдуҷаббор раҳмонзодаро даъват менамоем. баромад устод. ҳозирини арҷманд, меҳмонони гироми қадр, иштирокчиёни даври сеюми озмуни ҷумҳуриявии тоҷикистон ватани азизи ман,
با کمال احترام به اساسگزار صلح و وحدت ملی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، پیشوای ملت جناب عالی محترم امام علی رحمان که برای ما چنین شرایط مساعد فراهم آوردند و فرهنگ را هستی ملت اعلان نمودند و با ابتکار خودشان سال دوم است که آزمون جمهوری تاجیکستان وطنی عزیزم را دایر می نمایند. به ایشان پیش از همه سلامتی، برای کار و موفقیت آرزو میکنیم. تشبثکار به واسطه آزمون تاجیکستان وطنی عزیز من، اساسگزار صلح و وحدت ملی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت می باشند. سال گذشته در پیام نوبتیشان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از این تشبث خودشان رو بلند گردیده پیشنهاد نمودند که همه ساله در جمهوری تاجیکستان این آزمون دایر کرده شود و خوشبختانه نسبت به سال گذشته اشتراکچیان آزمون خیلی زیاد بودند و در همه شهر و ناحیه ها کوشش نمودند که بهترین هنرمندان، بهترین رامشگران، بهترین آوازخوانان را به این آزمون جلب نمایند و امروز ما نتیجه آزمون دور سوم را با شما یک جایه جمع‌بست می نماییم. می بینیم که بهترین چهره های نوی با استعداد در جمهوری تاجیکستان مثل نهال نوبر رشد نموده ایستادند و آنها با استعداد و مهارت والای خود می خواهند صنعت و موسیقی ملی ما را باز هم به عالم معرفی نمایند. ما در عرفه جشن‌های بزرگ و توانا قرار داریم. سال آینده با تشبث پرزیدنت جمهوری تاجیکستان 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان و 20 سالگی سازمان همکاری های شنغهای در پایتخت عزیزمان شهر دوشنبه دایر می گردد. البته برای سزاوار پیشواز گرفتن این چاره‌بینی های مهم سطح بلند به خصوص ارج گذاشتن به استقلال و آزادی باید اهل فرهنگ به خصوص استعدادهای جوان کوشش نمایند که بهترین اثرهای موسیقی، بهترین سرودها را به مردم شریف تاجیک پیشنهاد نمایند و با این واسطه روح تماشابینان و شنوندگان را بالیده گردانند. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم پیشوای معظم ملت به صنعت موسیقی ارجی والا میگذارند. ارزش های بزرگی فرهنگی ما را احیا نمودند و بزرگترین چهره های صنعت موسیقی را که از کهن شرق و بخصوص تاجیکان را معرفی می نمایند دوره به دوره سالگرد آنها را تشکیل و چاره‌بینی ها را در سطح جهانی و بین المللی دایر نمودند و امروز با قدم های استوار اهل موسیقی و صنعت کوشش نموده ایستاده است که سیاست فرهنگ پرورانه پیشوای معظم ملت را عملی نماید. در برابر این من میخواهم به وزیر محترم فرهنگ جمهوری تاجیکستان، وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان، کمیته تلویزیون و رادیوی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، کمیته کار با زنان نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان برای فعالانه و از اول تا به آخر نظارت کردن این آزمون که سهم گذاشتند با آنها نیز از نام دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اظهار تشکر نمایم و به همه این مؤسسه های
دولتی و جمهوریوی موفقیت و کامیابی ها تمنا نمایم. همچنین به همه استادان، آموزگاران که شاگردان را به دور یکم، دور دوم و دور سیوم آماده نمودند، به همه نورسان و جوانان و دوستداران صنعت موسیقی که در دور یکم، دوم و سیوم اشتراک نمودند، و هر کدامی آنها و پدر و مادر آنها و آموزگارانشان و همه نوازندگان و مطربانی که آنها را همراهی کردند و همه اهل هنر استعداد که امروز در این چاره‌بینی زحمت کشیدند و سازماندهندگان این آزمون جمهوریوی تاجیکستان وطنی عزیزم اظهار سپاس نموده به همتان برای کار موفقیت و کامیابی ها تمنا می نمایم. اکنون نوبت شاهجایزه فرا رسیده است. با کمال احترام از برندگان خواهش میکنیم که مؤلف شاهجایزه را به شما معرفی نمایند. با کمال احترام ما از استاد عبدالجبار رحمانزاده احترامانه خواهش می نماییم لفافه را باز نموده غالب صاحب شاه جایزه آزمون جمهوریوی تاجیکستان وطن عزیز من در سال 2020 را اعلان نمایند. حاضرین ارجمند، با کمال احترام برنده شاه جایزه آزمون جمهوریوی تاجیکستان وطن عزیزمان را در سال 2020 به شما معرفی می نماییم. در ژانر اکادمی نامیناسیون کامپوزیتوری دلیر تیلایوف برنده جایزه آزمون جمهوریوی تاجیکستان وطن عزیزم معین کرده شد. مبارک باشد این شاه جایزه. سامانی مبارک شود. من تیلایف دلیر در номинации композитории академии баромад кардам дар ин озмун. пеш аз ҳама мехостам миннатдорӣ ва сипоси худро ба пешвои миллат ба президенти кишварамон муҳтарам эмомалӣ раҳмон расонам ба он ки имконият ва шароит пайдо карданд ин давр озмуна ба амал овардаву гузаронидан. низ мехостам сипоси ва миннатдории худро ба ҳайати ҳакамон расонам. барои ман фахр аст ин як ҷоизаи хеле ҳамбаланд, яъне шоҳҷоизара. муборак бошад шоҳҷоиза. воқеан ҳам арзанда ҳастед, зеро ҳайати ҳакамон софдилона ва бисёр шаффоф озмунро ба роҳ мондан. барои шумо пирӯзиҳои навбанавро орзу мекунем ва таманно мекунем ки доим ҳамин гуна соҳиби шоҳҷоиза шавед. тоҷикистони азизам ватанам, ватани боғу баҳору чаманам, ватани пушт ба пушти падарам, меҳани базму суруду чаканам.
тоҷикистони азизам ватанам меҳани гул ба сарам ҷону танам гашта дар саҳфаи таърихи ҷаҳон мондагоре зиварои кӯҳанам тоҷикистони азизам ватанам меҳани гул ба сарам ҷону танам гашта дар сафҳаи таърихи ҷаҳон мондагоре зиварои кӯҳанам тоҷикистони азизам ватанам ватани боғу баҳору чаманам ватани пушт ба пушти падарон меҳани базму суруду шаканам ватанам тоҷикистони азизам ватанам нангу номуси туро сарсипарам оғӯши гарми ту саршори сафо қиблам қиблаи хоки падарам тоҷикистони азизам ватанам иззатам маснаду маъбуди дилам оҷиз имрӯз ба васфи ту қаламам то ба пои ту бирезам суханам тоҷикистони азизам ватанам ватани боғу баҳору чаманам ватани пушт ба пушти падарон меҳани базму суруду шаканам ватанам тоҷикистони азизам ватанам тоҷикистони азизам ватанам ҳамватанони азиз бо ҳамин озмуни ҷумҳуриявии тоҷикистон ватани азизи ман дар соли 2020 ба анҷом мерасад ба ҳама иштирокчиён дар оянда барору комёбиҳо таманно дорем ва бо ифтихор мегӯем ки тоҷикистон ватани азизи манам